बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। आसाम में 40 लाख मुसलमानों के नाम शहरियों की लिस्ट से निकाल दिए गए। रजिस्ट्रार जनरल का मुसव्वदा जारी। बंगाली मुस्लिम्स में खौफ की लहर। क्या आसाम में रोहिंग्या मुसलमानों जैसी तारीख दोहराई जाएगी? 30 साल मुल्क की खिदमत करने वाले फौजी भी बेवतन। कई लोग, कई कहानियां। असल शहरियों को परेशान होने की जरूरत नहीं, राजनाथ सिंह ने दिलाया यकीन। कहा सिटीजनशिप साबित करने का मौका दिया जाएगा। बंगालियों को बाहर निकालना असल मकसद है, ममता बनर्जी का इल्जाम। कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ट्रंप के अमन मंसूबे पर फलस्तीनियों की राय का एहतराम करेंगे, शाह सलमान और सीसी ने दिलाया यकीन। अहद तमीमी ने कहा जेल में बहुत कुछ सीखा, इसराइल के नाजायज कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेंगी। इमरान खान 11 अगस्त को हलफ लेंगे। कहा सिंध से गरीबी खत्म करने को अहमियत देंगे। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे के बाद पहले इलेक्शंस, नए सदर को चुनने के लिए वोटर्स की लंबी कतारें। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। आसाम में तकरीबन 40 लाख लोगों के नाम शहरियों की लिस्ट से निकाल दिए गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने यह लिस्ट जारी की, जिसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का नाम दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि सरहदी रियासत की 32.9 मिलियन आबादी में से 28.9 मिलियन लोगों के नाम कतई मुसव्वदे में शामिल किए गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल शैलेश ने गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी हकीकी हिंदुस्तानी शहरी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके नाम कतई लिस्ट में शामिल करने के लिए उन्हें काफी मौके दिए जाएंगे। इस सिलसिले में कतई लिस्ट का दिसंबर में ऐलान किया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शैलेश ने कहा कि यह मुल्क और आसाम के लिए एक तारीखी दिन है। तकरीबन 7 दहाकों बाद इस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को अपडेट किया जा रहा है, जिसका मकसद बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर इंडिया आने वाले इमिग्रेंट्स का पता लगाना है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि ऐसे कई लोग बेवतन हो सकते हैं जो असल हिंदुस्तानी शहरी हैं। इस दौरान इस लिस्ट के ताल्लुक से कई शिकायतें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने कहा कि उनका नाम भी इस लिस्ट से गायब है। 30 साल तक फौज में काम करने वाले आजम उल हक ने कहा कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। 3 दहाकों तक मुल्क की खिदमत करने का ये सिला मिला है। ये बहुत अफसोस की बात है। इस तरह सिस्टम को चलाया जा रहा है। अगर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या नहीं हो सकता। आजम उल हक के बेटे और बेटी का नाम भी लिस्ट में शामिल नहीं है। ऐसी कई दूसरी कहानियां सामने आई हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सेक्रेटरी अमीरुल हसन ने कहा कि कई लोगों के नाम छोड़ दिए गए हैं, जिनसे पार्टी को शॉक लगा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में यह अमल जारी है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि रियासती हुकूमत बार बार इसमें दखल अंदाजी कर रही है। हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इंसानी हुकूक के कारकुन सुभाष चकमा ने इस लिस्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि यह इंसानी तारीख में लोगों को वोट देने के हक से महरूम करने की सबसे बड़ी कोशिश है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तमाम लोगों को मुनासिब मौका दिया जाएगा कि वो अपनी सिटीजनशिप साबित करें। आसाम के चीफ मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल ने कहा कि इस लिस्ट पर एतराजात करने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स के कोऑर्डिनेटर प्रतीक उजेला ने कहा कि लोग 30 अगस्त से 28 सितंबर तक सुधार के लिए दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के सदर रजाल करीम सरकार ने कहा कि किसी भी हकीकी हिंदुस्तानी का नाम बाहर नहीं होना चाहिए। करीम ने कहा कि हुकूमत को बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। लिस्ट का मुसव्वदा सामने आने के बाद आसाम के बंगाली मुसलमानों में खौफ की लहर देखी जा रही है।
इस दौरान पूरी रियासत में चौकसी अख्तियार की गई है। आसाम के 33 में से 7 जिलों में 144 सेक्शन लगा दिया गया है। पूरी रियासत में 22,000 से ज्यादा नीम फौजी फोर्सेस के सिपाहियों को तैनात किया गया है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने कहा कि इस अमल के नतीजे में कई हिंदुस्तानी मुसलमान शहरियत से महरूम हो सकते हैं और उन लोगों का हशर भी रोहिंग्या मुसलमानों जैसा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी और उसकी सरपरस्त आरएसएस के इशारे पर यह काम हो रहा है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने कहा कि जिस तरह म्यांमार में 1982 में मुसलमानों को शहरियों के हक से महरूम कर दिया गया था, उसी तरह आसाम के लोगों के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। अमेरिका से काम करने वाली एक तंजीम आवाज ने कहा कि इन कोशिशों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाला कोई असरदार इदारा नहीं है और जिन लोगों के नाम निकाले गए हैं उनके पास अपना केस पेश करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। आवाज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पटेल ने कहा कि अगर ये लोग अपील करने और शहरियत हासिल करने में नाकाम रहे तो उनके लिए मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने नेशनल रजिस्ट्रेशन के सर्वे पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद बंगालियों को आसाम से बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट की एक टीम रियासत को भेजेंगी और वो खुद भी रियासत का दौरा करेंगी। इस सवाल पर कि क्या बंगाली हुकूमत इन लोगों को पनाह देगी जिनके नाम लिस्ट में शामिल नहीं है, उन्होंने कहा कि हम इस बारे में गौर करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन लोगों को क्यों बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में कानून बनाते हुए इन लोगों की हिफाजत की जानी चाहिए जिनका नाम मुसव्वदे में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका क्या होगा अगर बांग्लादेश उन्हें वापस ना ले। पार्लियामेंट को चाहिए कि वो इन लोगों की हिफाजत के लिए कानून बनाए। उन्होंने कहा कि वो मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से बात करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि इस लिस्ट के जरिए बीजेपी के हामियों को दूसरों से अलग किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल कर रही है। बीजेपी ने जवाबी तनकीद करते हुए कहा कि किसी भी असल हिंदुस्तानी शहरी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राहुल त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी गैर जरूरी तनकीद कर रही हैं। आसाम की हुकूमत गैर कानूनी शहरियों की पहचान की कोशिश कर रही है। बीजेपी के कई लीडर्स ने इस मसवदे की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तान धर्मशाला नहीं है। बात करते हैं सीरिया की। रशिया के सूची शहर में ईरान, तुर्की और रशिया के ओहदेदारों की एक मीटिंग शुरू हुई जिसमें सीरिया के मौजूदा हालात पर गौर किया जा रहा है। रशियन ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि इस मीटिंग में सीरिया में दस्तूरी कमेटी बनाने, सेफ जोन्स कायम करने और इंसानी मदद के मसाइल पर गौर किया जा रहा है। ये बातचीत मंगल को भी जारी रहेगी। सीरियन फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने दरा और स्वेदा में आईसिस के बचे कुछ मिलिटेंट्स के खिलाफ कामयाबियां हासिल की हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि इसराइल के जंगी हवाई जहाजों के जरिए आईस मिलिटेंट्स की मदद की गई है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने बताया कि फौज ने इतवार को जॉर्डन के करीब यरमुक वादी में आईस मिलिटेंट्स के खिलाफ हमले किए। अल-शजरा टाउन के करीब सिपाहियों और मिलिटेंट्स के बीच झड़पें हुई। इन झड़पों में आईसिस का एक मकामी कमांडर अबू वलीद अल-मिस्री हलाक हुआ। एक रिपोर्ट में कहा गया कि स्वेदा में आईएसएस ने अपने हालिया हमले के दौरान द्रूज फिरके से ताल्लुक रखने वाले कई बच्चों और औरतों का अगवा कर लिया। पिछले हफ्ते आईएस ने यह हमले किए थे जिसमें 250 लोग हलाक हुए थे। द्रूज फिरका मिडल ईस्ट के बाज़ इलाकों में रहने वाला एक नस्ली ग्रुप है जो अरबी जबान बोलता है। ये लोग अलग अलग मजहबी अकीदों पर अमल करते हैं। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि हमले के बाद से कम 36 औरतें और बच्चे लापता है और उनका अगवा किया गया है। इनमें से 4 औरतें भागने में कामयाब हो गई जबकि बाज लोग हलाक हो गए। तंजीम के चीफ रामी अब्दुर्रहमान ने कहा कि 17 मर्द लापता हैं। ये बात साफ नहीं है कि क्या उनका अगवा किया गया है या उन्हें हलाक किया गया है। बात यमन की। यमन के हुदैदा में जबरदस्त लड़ाई की खबर है। सऊदी अरब की इत्तेहादी फोर्स और अलहूसियों और इत्तेहादियों के बीच ये लड़ाई हो रही है। बताया गया कि ताज़ा झड़पों में कई लोग हलाक और जख्मी हुए। सऊदी अरब और यूएई ने अपने मकामी इत्तेहादियों के साथ 13 जून को ये ऑपरेशन शुरू किया था जिसका मकसद हुदैदा पर कब्जा करना है। हुदैदा को यमन की लाइफ लाइन कहा जाता है। इस ऑपरेशन में सऊदी इत्तेहाद भारी बमबारी कर रहा है। सऊदी अरब की मीडिया में कहा गया कि ताज़ा लड़ाई में कम से कम 36 अलहूसी हलाक और 50 जख्मी हुए। सऊदी अरब के शाह सलमान ने फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास से अपनी हालिया मुलाकात में फलस्तीन कॉज की तायद का यकीन दिलाया। शाह सलमान ने इस मीटिंग में महमूद अब्बास से कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप जो बात कबूल करेंगे हम वो बात कबूल करेंगे और आप जिस बात को मुस्तरद करेंगे हम भी उसे रद्द करेंगे। इससे पहले इसराइल की मीडिया में कहा गया था कि सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों यूएई, इजिप्ट और जॉर्डन ने अमेरिका को यकीन दिलाया कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे की तायद करेंगे। महमूद अब्बास ट्रंप के इस मंसूबे के खिलाफ हैं जिसे अमेरिकी सदर ने डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया है। हफ्ते के दिन महमूद अब्बास ने एक बार फिर ट्रंप के इस मंसूबे को रद्द कर दिया। अब तक इस मंसूबे का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया।
ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی نے بھی کہا ہے کہ ان کی حکومت فلسطینیوں کے حقوق کی تائید جاری رکھے گی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ صدی کی ڈیل محض میڈیا کا ہوا ہے. قاہرہ میں ایک یوتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایجپٹ کے صدر نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے تعلق سے ہم وہی فیصلہ کریں گے جو یونائیٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق ہوگا. سیسی نے کہا کہ ڈیل آف دی سینچری کو میڈیا میں اچھالا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس فارمولے کے تحت فلسطین میں قائم کی گئی یہودی کالونیوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ القدس یروشلم کے بجائے ابودیس نامی ایک مقام کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. سیسی نے کہا کہ مسئلہ فلسطین ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم وہی تجویز قبول کریں گے جس پر فلسطینی قوم کو بھی اتفاق ہوگا. ہم فلسطینیوں کے حامی اور مددگار ہیں. اس دوران حیفا شہر میں کئی فلسطینیوں اور عربوں نے ایک ریلی نکالتے ہوئے اسرائیل کے نئے نسل پرستانہ قانون کی مذمت کی. اسرائیلی پارلیمنٹ میں حال ہی میں منظور کیے گئے قانون میں اسرائیل کو یہودیوں کے لیے مخصوص ملک قرار دیا گیا. حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ نے قطر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور فلسطین کے مسئلے اور تازہ صورتحال پر بات چیت کی. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کئی جگہ دھاوے جاری رکھتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا. اسرائیلی پولیس نے اس دوران غزہ ناکہ بندی توڑنے کی کوشش پر ناروے کی ایک کشتی کو ضبط کر لیا. اس کشتی پر سوار تمام لوگوں کو گرفتار کیا گیا. دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے. میں شجیع اللہ فراز. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. آسام میں 40 لاکھ مسلمانوں کے نام شہریوں کی لسٹ سے نکال دیے گئے. رجسٹرار جنرل کا مسودہ جاری. بنگالی مسلمز میں خوف کی لہر. کیا آسام میں روہنگیا مسلمانوں جیسی تاریخ دہرائی جائے گی؟ 30 سال ملک کی خدمت کرنے والے فوجی بھی بے وطن. کئی لوگ کئی کہانیاں. اصل شہریوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. راجناتھ سنگھ نے دلایا یقین. کہا سٹیزن شپ ثابت کرنے کا موقع دیا جائے گا. بنگالیوں کو باہر نکالنا اصل مقصد ہے. ممتا بنرجی کا الزام. کہا بی جے پی کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. ٹرمپ کے امن منصوبے پر فلسطینیوں کی رائے کا احترام کریں گے. شاہ سلمان اور سیسی نے دلایا یقین. عہد تمیمی نے کہا جیل میں بہت کچھ سیکھا. اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف لڑائی لڑتی رہیں گی. عمران خان 11 اگست کو حلف لیں گے. کہا سندھ سے غریبی ختم کرنے کو اہمیت دیں گے. زمبابوے میں رابرٹ موگابے کے بعد پہلے الیکشنز. نئے صدر کو چننے کے لیے ووٹرز کی لمبی قطاریں. جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو فلسطینیوں نے عہد تمیمی نامی فلسطینی لڑکی کی اسرائیلی جیل سے رہائی پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کا زبردست استقبال کیا. عہد تمیمی کو مارچ کے مہینے میں 8 مہینے جیل کی سزا سنائی گئی تھی جنہوں نے ایک دھاوے کے دوران اسرائیل کے ایک فوجی کو تھپڑ مارا تھا. عہد تمیمی نے جیل سے رہائی کے بعد کہا کہ وہ قانون کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں اور قانونی طریقے سے اسرائیل کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گی جو ناجائز طور پر فلسطینی زمین پر قبضہ کیے ہوئے. 17 سالہ عہد تمیمی نے بنی
سالے گاؤں میں واپس ہوتے ہوئے فلسطینی لہجے میں یہ نعرہ لگایا کہ ناجائز قبضے کو ختم کریں گے۔ عہد تمیمی کو 2 ہفتے پہلے جیل سے رہا کیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یاسر عرفات کے مزار پر جاتے ہوئے بوسہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جیل میں نے سیکھا کہ کس طرح میرے لوگوں کا پیغام دنیا میں پھیلایا جائے۔ میں نے صبر، زندگی سے محبت اور مل کر کام کرنے کی اہمیت کو سیکھا ہے۔ عہد تمیمی نے کہا کہ ناجائز قبضے کے بغیر امن سے رہنا ہم سب کا حق ہے۔ عہد تمیمی نے اس موقع پر کہا کہ میں اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے فلسطینی جیل میں ہوں گے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کی موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی بھی بات چیت ناممکن ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے کہا کہ امریکہ کی جو موجودہ پالیسیاں ہیں اسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً اس حکومت کے دور میں کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، یہ حکومت ناقابل بھروسہ ہے۔ بہرام قاسمی نے تہران میں اپنی میڈیا بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ افغانستان کے طالبان اور امریکی عہدیداروں کے درمیان بات چیت کی تصدیق ہوئی ہے۔ سرکاری عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان اور امریکی عہدیداروں کی میٹنگ ہوئی جس میں عارضی جنگ بندی پر بات کی گئی۔ اس بات سے بھی اتفاق کیا گیا کہ افغان جنگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ زمبابوے میں لاکھوں لوگوں نے صدارتی الیکشنز کے تحت ووٹ ڈالے۔ 1980 میں زمبابوے کی آزادی کے بعد پہلی مرتبہ رابرٹ مگابے کے بغیر الیکشن ہوئے۔ پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور رات 8 بجے تک جاری رہی۔ 23 امیدوار میدان میں جن میں 4 عورتیں شامل ہیں۔ اصل مقابلہ موجودہ صدر ایمرسن منگاوا اور اپوزیشن لیڈر نیلسن چمیسا کے بیچ ہے۔ اس دوران رابرٹ مگابے نے کہا کہ وہ اپنے جانشین منگاوا کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکمراں پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے جس نے مجھے اس حالت میں پہنچایا ہے۔ پولنگ سٹیشنز پر لمبی لائنیں دیکھی گئیں۔ سعودی عرب میں عازمین حج کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں سعودی عہدیداروں نے ایک بار پھر غیر قانونی طریقے سے حج کی کوشش کے خلاف خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے والوں پر بھاری جرمانے لگائے جائیں گے اور سزائیں دی جائیں گی۔ اس سال کوئی 1,75,000 ہندوستانی حج ادا کریں گے۔ اس دوران حیدرآباد سے عازمین حج کی روانگی کی تیاریاں پوری ہو گئی ہیں۔ حج ہاؤس میں حج کیمپ شروع ہوا۔ پہلی فلائٹ اگست کی 1 تاریخ کو صبح 7:30 بجے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوگی۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ 11 اگست کو پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ 65 سالہ عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی پی ٹی آئی نے پاکستان کے پارلیمنٹ الیکشنز میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، لیکن ابھی اسے حکومت بنانے کے لیے کچھ سیٹوں کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے حوالے سے ریڈیو پاکستان نے کہا کہ ہم اگلے مہینے کی 11 تاریخ کو حکومت بنائیں گے۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا صوبے کی اسمبلی کے لیے چنے جانے والے تحریک انصاف کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے صوبے کے چیف منسٹر کا فیصلہ کر لیا ہے، میں اگلے 48 گھنٹوں میں یہ نام کا اعلان کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اندرون سندھ سے غریبی کو ختم کرنا ان کی حکومت کی پہلی ترجیح ہوگی۔ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان 14 اگست کو وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی کی 116 سیٹیں جیتی ہیں اور اسے سادہ اکثریت یا سمپل میجورٹی کے لیے 22 سیٹوں کی ضرورت ہے، جو کوئی مشکل کام نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ تحریک انصاف نے کئی چھوٹی پارٹیوں اور آزاد ارکان اسمبلی کی تائید حاصل کی ہے۔ اس دوران پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو دل کی تکلیف کی وجہ سے اسلام آباد کے پمس ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ وہ کرپشن کے کیس میں 10 سال جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس دوران خبر ہے کہ نواز شریف کا علاج کرنے والے ایک ڈاکٹر کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ ایک بار پھر کچھ خبریں انڈیا کی غیر بی جے پی اتحاد بنانے کی کوششوں کے سلسلے میں۔ ترنمول کانگریس لیڈر اور چیف منسٹر ویسٹ بنگال ممتا بنرجی کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی سے ملاقات کریں گی اور انہیں 19 جنوری کو کولکتہ میں فیڈرل فرنٹ ریلی میں حصہ لینے کی دعوت دیں گی۔ ترنمول کانگریس کے عہدیداروں نے کہا کہ ممتا بنرجی دہلی کا 3 دن کا دورہ کرتے ہوئے سونیا گاندھی، آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو اور دوسرے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کریں گی۔ جامع مسجد کے شاہی امام مولانا سید احمد بخاری نے صدر کانگریس راہل گاندھی کو ایک خط لکھا ہے اور ملک میں مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کے بارے میں کانگریس کے نقطہ نظر پر صفائی مانگی ہے۔ شاہی امام نے اپنے خط میں کہا کہ ملک کے موجودہ حالات مسلمانوں کے لیے پچھلے 7 دہوں میں سب سے بدترین ہے۔ امام بخاری نے راہل گاندھی سے کہا کہ موب لنچنگ میں 64 مسلمان ہلاک کر دیے گئے، آپ کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ امام بخاری نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے بزنس کرنا، گھروں سے باہر نکلنا، داڑھی رکھنا اور ٹوپی پہننا مشکل ہو گیا ہے۔ بخاری نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ذمہ دار اپوزیشن کی حیثیت سے آپ حکومت پر دباؤ ڈالیں گے۔ راجستھان کی چیف منسٹر وسندھرا راجے نے موب لنچنگ کے تعلق سے ایک بحث بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موب لنچنگ کے واقعات صرف راجستھان کی بات نہیں ہے، ایسے واقعات پوری دنیا میں پیش آتے ہیں۔
महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठों के लिए रिजर्वेशन के मुतालबे की तायद में एहतजाज के दौरान गड़बड़ हुई। पुणे में एहतजाजियों ने 40 बसों को आग लगा दी और 50 गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया। अचानक गड़बड़ शुरू होने की वजह से कई मुसाफिर फंस गए। कई लोगों को सरकारी दफ्तरों में पनाह लेते हुए देखा गया। सूरत हाल को देखते हुए 144 सेक्शन लगा दिया गया। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में मराठों के लिए 16% रिजर्वेशन के मुतालबे पर एजिटेशन किया गया था। शोलापुर में भी बंद बनाया गया। शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे ने इस मसले पर महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी सेशन बुलाने का मुतालबा किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कश्मीर में इस साल मिलिटेंसी और पथराव के वाकयात में 39 सिपाही और पुलिस वाले हलाक हुए और 907 जख्मी हुए। अहदेदारों ने तफसीलात बताते हुए कहा कि इस मुद्दत के दौरान 32 सिविलियंस भी हलाक हुए और 117 जख्मी हुए। इस दौरान खबर है कि पुलवामा में एक सिविलियन को मिलिटेंट्स ने गोली मारकर हलाक कर दिया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। आसाम में 40 लाख मुसलमानों के नाम शहरियों की लिस्ट से निकाल दिए गए। रजिस्ट्रार जनरल का मुसव्वदा जारी। बंगाली मुस्लिम्स में खौफ की लहर। क्या आसाम में रोहिंग्या मुसलमानों जैसी तारीख दोहराई जाएगी? 30 साल मुल्क की खिदमत करने वाले फौजी भी बेवतन। कई लोग, कई कहानियां। असल शहरियों को परेशान होने की जरूरत नहीं, राजनाथ सिंह ने दिलाया यकीन। कहा सिटीजनशिप साबित करने का मौका दिया जाएगा। बंगालियों को बाहर निकालना असल मकसद है, ममता बनर्जी का इल्जाम। कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ट्रंप के अमन मंसूबे पर फलस्तीनियों की राय का एहतराम करेंगे, शाह सलमान और सीसी ने दिलाया यकीन। अहद तमीमी ने कहा जेल में बहुत कुछ सीखा, इसराइल के नाजायज कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेंगी। इमरान खान 11 अगस्त को हलफ लेंगे। कहा सिंध से गरीबी खत्म करने को अहमियत देंगे। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे के बाद पहले इलेक्शंस। नए सदर को चुनने के लिए वोटर्स की लंबी कतारें। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।